Hi guys, kain na naman kami guys, yung ulam namin. Tilapia. At saka piniritong tilapia, paksiw na tilapia. Nakain muna kami. Ayan. Thank you, te. Tapos meron kaming sausawan. Ayan. Ayan guys. Pritong tilapia. At saka paksiw na tilapia. Ano yung sabaw? Kambing, papaitan. Sabaw ng kambing, papaitan. Kain po tayo. Kain po. Tanghalian po yan, tanghalian.